ଓ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ଅସଫଳ ହିଁ ହେଉଥିଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗରିବ ଆଉ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରାଇବାରେ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ଏବଂ 2005 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା, ଯାହାକୁ NREGA କୁହାଯାଉଛି, ଏ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏ NREGA ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନାମ ଅଛି। ଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରିକରି ସାରା ଦେଶରେ NREGA ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆମ ଦେଶରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ 2005 ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 5 ବର୍ଷ ପରେ 2009ରେ ଏହାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ NREGA ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର NREGAକୁ MGNREGA ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ NREGA ଭାବରେ ନାମିତ ତ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ତାର ମୌଳିକ ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ବଦଳିବା କଥା, ଯେମିତି ଭାବରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନାମ ଯୋଡ଼ାଗଲା ପରେ ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଢାଞ୍ଚାର ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମକୁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି କିଭଳି ଭାବରେ ଗତ UPA ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ସେ ହାସଲ କରିବେ ତାକୁ ଆଧାର କରିକିରି ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା। ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ଯୋଜନା। ଏଣୁ ସ୍ଥାୟୀ ଆସେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରତି ପରିବାର ପିଛା 100 ଦିନର କାମ ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଏହାର ଆଉଟକମ୍ ଦେଖିବା ତା ବାସ୍ତବିକ, ତେବେ 2021ରୁ 2025 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହାରାହାରି ରୋଜଗାର ପ୍ରଦାନ କରିବାର ମାତ୍ର 50 ଦିନ ହିଁ ହୋଇଛି 100 ଦିନ ଜାଗାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 50%। ଆଉ କାମ ନ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତି ନଗଣ୍ୟ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍କାମର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ ଥିବେ। ତଦାରଖ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଛିଟା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଏହି ସ୍କାମ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ UPA ସରକାର ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନର ତାର ବିଫଳତା, ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅପବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଏହା ପ୍ରକୃତ କର୍ମ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ଏବଂ ତାହାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିନଥିଲା। ଯଦି ଆମେ କିଛି ଉଦାହରଣ ବି ରଖାଯାଇପାରେ, ସେଥିରେ ବିହାର ଯଦି କଥା ଆସିବ ତାହେଲେ 2006ରୁ 2011 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଏ ସମୟରେ ବିହାରରେ ପ୍ରାୟ 6000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍କାମ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମିଛ ମଷ୍ଟର ରୁଲ୍, ଭୂତ ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଅନିୟମିତତା ଆଦି ଘଟାଇ ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏ ଦୁର୍ନୀତିକୁ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 2011ରେ ଫେକ୍ ଜବ୍ କାର୍ଡ, ମିଛ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି, ଫଲ୍ସ ପରଚେଜ୍ ବିଲ୍ ଆଦି ସବୁ କରାଯାଇ ପାଖାପାଖି 10,000 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। 2012 ମସିହାରେ କିଛି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି, ରୋଗୀ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍କାମ୍ ହୋଇଥିଲା। ମଷ୍ଟର ରୁଲ୍ରେ ମିଛ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ରାସ୍ତା କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କିଛି ରାସ୍ତା କାମ ଆଦୌ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହିସାବ କରାଗଲା ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଅର୍ଥକୁ ହଡପ କରାଯାଇଥିଲା। 2012 ମସିହାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଯେ 2021ରୁ 2025ରେ MGNREGAରେ ପରିବାର ପିଛା ହାରାହାରି କର୍ମ ଦିବସ ବର୍ଷକୁ ଯେଉଁଠି 100 ଦିନ
रखा जाइतिला सेथिरे मात्र 50 दिन ही प्रकृत एवरेज आसूला अर्थात 50 दिन काम आदि दि जाऊनला आउ ये जो 50 दिन काम देवा 50 दिन काम दे न पारिबा तार प्रमुख कारण गुड़िक होची जे दुर्बल योजना असंगठित बा अनस्ट्रक्चर कर्म नियुक्ति स्थानीय विकास आवश्यकता अनुसार योजना आदौ हो नथिला एवं आउ गोटे आदौ योजना को संपूर्ण भाव में ताकू फोकस करा जानथला अर्थात एथिरे आपनकर ऋतुकालीन समस्या आ प्रशासनिक समस्या वर्षा दिन आसीबो चाष काम समय एनआरईजीए को तापाई स्वतंत्रता भाव में छुट्टी बा गैप रखिबा एवं प्रशासनिक रो आवश्यकता अनुसार काम कौ समय करा ताकू दूरदृष्टि संपन्न होकर काम न करिबा द्वारा अनेक समय ये समस्या जो असफल होबार ये अन्य कारण बनी जाइतिला जदिओ यह एक डिमांड भित्तिक योजना किंतु 2020 पर ठारू जदि आम लोकों काम आवश्यकता देखा एवं केते काम जोगे दि जाए ताकू हिसाब करवा तेबे कामर डिमांड अनुसार प्रकृत कर्म नियुक्ति मात्र 14% मात्र 14%। 2025 रे गत वर्ष 2025 रे 5.78 कोटी परिवार पाई 85,334 कोटी टंका ये खर्च करा जाइछि। तेबे जदि 18टी बड़ राज्य को आम एनालिसिस करिबा तेबे ये संबल 6.64 कोटी परिवार को ये सहायता निश्चित भाव में जोगई पारिथांता। यार अर्थ 1.22 कोटी परिवार लोक माने कर्म नियुक्ति ये पर्यंत पाई पारि नाहांती से एवरेज रे। यार कारण होची अपारगता योजनार ढांचागत दुर्बलता ठकेय बाटमारणा सेहीपरि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस प्रदान में व्यापक भाव में विफलता देखा देइछि। जदि आम यहाँ देखा ताले 2021 रु 2025 मध्य ताले मात्र 41 लाख लोकों को एथिरे जोड़ा जाइछि। आपनकर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बा भत्ता सेमानके प्रदान करा जाइछि। यार विफलतार एक प्रमुख कारण होची दुर्बलता मॉनिटरिंग डिजिटल पद्धतिर व्यवहार न करिबा सोशल ऑडिट गुड़िक प्रायतः एक फॉर्मालिटी रे संपूर्ण भाव में परिणत हो जाइतिला। डिजिटल व्यवहार न होबा जोगु मैनुअल मोस्टर रूल उपस्थापनार वेरिफिकेशन करिवार असमर्थ होबा आदि विभिन्न कारण ये सब अनियमितता लगी रही योजन ये सब दुर्बलता थिबारु फेक जॉब कार्ड घोष बेनिफिशियरी मोस्टर रूल चंचकता असंपूर्ण किंबा जमा न होई थिबा काम को काम आकार देखा ये विभिन्न प्रकार ता भितर दुर्नीति को स्वतंत्र भाव में प्रशय देवा। जदि एबे आमे देखिबा VVG रामजी उपरे ये विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण ये नाम आउ जेते बेले MGNREGA विफलता हैला ये विफलता को देखिक आम देशर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से VVG रामजी यह नुआ आईन आज प्रणयन करके आम सामना को आनी नाम नुआ आईन प्रणयन करा टेक्नोलोजी व्यवहार करी आईन व्यवस्था को ता भितर किभली भाव में दुर्नीति को हटा जाई पारिबो यह होची ये VVG रामजीर मूल उद्देश्य मूल लक्ष्य। आउ ये आईन ना रे मध्य विकसित भारत विकसित भारत रही गांधीजी जो स्वप्न थिला तांकर जो मिशन थिला ग्राम स्वराज्यर स्वप्न ताकू प्रकृत अर्थ में कार्यकारी करने आईन भितर ये VVG रामजी संपूर्ण व्यवस्था करा जायछि। केवल गांधीजी ना को व्यवहार कर पॉलिटिकल माइलेज नवा ये VVG रामजी कौन उद्देश्य आदौ नहीं। ये बिल लोकसभा 2025 डिसेम्बर 16 तारीख में आगत होता एवं डिसेम्बर 18 यह पास है। डिसेम्बर 18 राज्यसभा यह पास है एवं डिसेम्बर 21 महामहिम राष्ट्रपति अनुमोदन पाई यह आईन आज परिणत होकर कार्यकारी होगापी जाऊँगी। ये आईन संपूर्ण फ्रेमवर्क 2047 लक्ष्य जो आम रखी विकसित भारत
সেই লক্ষ্ୟକୁ ଆଧାର କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିର ଅବଧିକୁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 100 ଦିନ ଥିଲା ତାକୁ 125 ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି କମ୍ରେ 100 ଦିନ ବଦଳରେ 125 ଦିନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ହକଦାର ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଠାରୁ ଏହା 25% ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟରୀ ଏଣ୍ଟାଇଟଲମେଣ୍ଟ। ଏହି ଆଇନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର କିଭଳି ଭାବରେ ତାହାର ଆଧୁନିକ କରାଯାଇପାରିବ, ପୂର୍ବ ଆଇନରେ ଥିବା ବହୁଦିନର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆସେଟ୍ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦକ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଏବେ ସଂକେତ ମିଳୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଲୋକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ମୁତାବକ ଯାହା ଲେବର ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅନିଶ୍ଚିତ ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ଥିଲା ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟକୁ ଏ ବାବଦରେ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଓ ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହା 90:10 ଅର୍ଥାତ୍ 90-10 ଅନୁପାତରେ ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 90% ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବା ଦେବେ ଏବଂ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ 10% କେବଳ ଦେବେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥିରେ 100% ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବାକି ରହିଲା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 60% ଦେବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର 40% ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବଜେଟିଂ କରାଯାଇପାରିବ, କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। 260 ପ୍ରକାରର ଛୋଟ ବଡ଼ କାମକୁ ଷ୍ଟ୍ରିମଲାଇନ୍ କରାଯାଇ 4ଟି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 4ଟି କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ବା ୱାଟର ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବା ରୁରାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ତୃତୀୟରେ ଜୀବିକା ଆସେଟ୍ସ ବା ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଆସେଟ୍ସ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ସୁରକ୍ଷା ବା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍। କୃଷକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚାଷ ସମୟରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅମଳ ସମୟରେ ଚାଷ କାମ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ଅମଳ କାମ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିବ ସେ ସମୟରେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଏ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହା ବର୍ଷକୁ 60 ଦିନ ରଖାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମୟରେ କେହି ମିଛରେ କାମ ହେଇଛି ବୋଲି ଦେଖାଇ ଠକିକିରି କେବେ କାମ କରିବା ନାଁରେ ବିଲ୍ କରିକିରି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରମିକର ଅଭାବ ସମସ୍ୟା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଅଯଥା ମଜୁରୀ ବଢ଼ିବା ଏ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବ ବା ଦୂର ହେବ। ଏ ଆଇନରେ ମନିଟରିଂ ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। AI ଭିତ୍ତିକ ଫ୍ରଡ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍, GPS କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକିଂ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଇଏ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ସୋସିଆଲ ଅଡିଟ୍ର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ତଦାରଖ କରିବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସଂଶୋଧନମୂଳକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଦେବେ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ବି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଲାଉନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ସମୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଏ କରାଯାଇଛି, ସମୟ ଭିତ୍ତିକ କରାଯାଇଛି। କାମ ମାଗିବାର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଏଥିରେ କାମ ଦିଆଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଭତ୍ତା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କାମ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ବା ଦାବି କରିବେ। ଏଥିରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନାମ ନଥିବାରୁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ଅଯଥାରେ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଇନରେ ଏ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯାଇଛି ଏହା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ନୀତିକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନାମକୁ ଏକ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ଏଥିରେ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସମୃଦ୍ଧ ଗ୍ରାମ ସୃଷ୍ଟି, ଶ୍ରମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଆସେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି
और फलप्रसू गभर्नान्स उपरे मध्य संपूर्ण भाव में यहाँ फोकस करा जाइछि। ब्रिटिश समय आज पर्यंत भारतर एम्प्लॉयमेंट आईन जहाँकि लागू करा जाई आसुथिला या को धीरे धीरे परिवर्तन करा हेछि एवं परिवर्तन करा जाइकरी आज ये अवस्था पहुँची। एमजीएनआरईजी रे सुनिश्चित कर्म नियुक्ति पाई आईनगत व्यवस्था थिले मध्य योजनार डिजाइन और यार कार्यान्वयन में पार्थक्य थिबारु यह जीविका सृष्टि करिबार सफल हैला नहीं। पुराना आईन रे थिबा दुर्बलता को नूतन आईन रे दूर करा जाइछि। एथिरे निश्चित नियुक्तिर अवधि को बढ़ा जाइछि एवं व्यवस्था रे स्वच्छता, आर्थिक श्रृंखला, उत्तरदायिता और दायित्वबद्धता उपरे गुरुत्व दिया जाइछि। धन्यवाद। सर ए जो नुआ व्यवस्था हैला करप्शन फ्री पे जो नुआ टेक्नोलॉजी आसी बोली आपण कहिले तो राज्य सरकार तार इंफ्रास्ट्रक्चर ता केमिति डिजाइन करछ सरकार को कोन राज्य सरकार को व्यवस्था ता कोन एटा गोटे कहिबे आ सेंट्रल स्टेट रो रेशियो ता हम राज्य में केते अछि। राज्य केन्द्र जो अनुपात तो मुझे कहली 60-40 रही ए बड़ राज्य हिसाब से। द्वितीय कथा हूँ आपंकर कौ प्रकार आम नुआ टेक्नोलोजी एआई कथा कहुई एवं आईटी क्षेत्र में जहाँ ऑनलाइन रे जो जो व्यवस्था करने कथा धीरे धीरे ये संपूर्ण भाव में आम राज्य या टेक्नोलोजी क्षेत्र में व्यवहार करवा जीपीएस व्यवहार करवा एवं सोशल ऑडिट कथा भी आप रखी सारी एवं जीपीएस रो जो ट्रैकिंग कथा भी मुझे कही संपूर्ण भाव में सब कथा को जेहेतु आम ए डिजिटल माध्यम कंट्रोल करवा एवं ता नियमित मॉनिटरिंग करिवार व्यवस्था करा जाइछि एवं आपंकर केंद्र तरफ जो मॉनिटरिंग टीम अच्छी से दायित्व न्यस्त कर केन्द्र आसवे राज्य मॉनिटरिंग करिवार ताहार व्यवस्था अच्छी 2 वर्ष रे आपंकर वार्षिक सोशल ऑडिट व्यवस्था अच्छी मोबाइल ट्रैकिंग केमती करा व्यवस्था करा जाइछि। मु जीपीएस कथा भी कहली एवं जो फ्रॉड डिटेक्शन करने जोटा कि एआई भित्तिक ताकू करने जो करा जाइछि या संपूर्ण भाव में करा जिवो एवं जो माने ठकुचंती कि जो माने एथिरे कंप्लेन आसीबो अभियोग आसला मात्र ही तुरंत ता उपरे इनक्वारी करके एक्शन नवा पाई मते संपूर्ण व्यवस्था करा जाइछि जोथि पाई कि एथिरे संपूर्ण भाव में गरीब और श्रमिक मानकू सामाने केमिति तांकर काम पाइबे डिमांड करिवे डिमांड न कला परे 15 दिन भितरे जदि सामाने काम देई न पारिले हमर संस्था तरफ बा सरकार तारे समानकू भत्ता बा अलाउंस देवार एम्प्लॉयमेंट अलाउंस देवा मध्य ये बाध्यतामूलक करा जाइछि। ये आपन जो कहले ये जो बर्डन पड़वा कथा ये भारत वर्षर सबु राज्य किंतु गोटे कथा है जिते बड़े ये केंद्र सरकार संपूर्ण तार व्यवस्था नौथिले एवं सेते बड़े मध्य आम पाखरे कौन सी उत्तरदायित्वता नथिला रेस्पॉन्सिबिलिटी नथिला जेहेतु केंद्र दउछि आमे ताकू करेबा को वे रे करेबा केमिति करेबा तार कौन सी प्रकार ठोस कार्यक्रम किसी करा जाउ नथिला एवं यही जो आमे मोबाइल ट्रैकिंग करवा कथा जीपीएस कथा हला कि एआई भित्तिक जो आमे कार्यक्रम करवा कथा ताकू भी नथिला रेस्पॉन्सिबिलिटी जेतबेले बढ़े आ से आधार रे मो किसी खर्च करी से पैसा केमिति मु खर्च करी ठीक भाव में इम्प्लीमेंटेशन हम तो या को आधार करी हुए तो निश्चित भाव में केंद्र निष्पत्ति नहीं थे ये केवल ओडिशा पाई नुह सारा भारत वर्ष पाई एवं से मध्य एथिरे जो राज्य जेभली भाव में तांकर शेयर सामने देवाई जो निष्पत्ति निया जाइछि आज पर्यंत कौन से राज्य एथिरे विरोध करवा ए प्रकार देखा जाई नाही एवं सेभली भाव में कौन सी प्रकार तथ्य मध्य उपस्थापना करा जाई पारि नाही। निश्चित भाव में अनेक स्कीम धीरे धीरे आपंकर बढ़ी जे 60-40 अनुपात रे अनेक कार्यक्रम दीर्घ दिन धरिकी करा जाउअछि एवं सेगुड़िक आज दिन जदि आम देखा ताहले नुआ सरकार आसला पर जेभली भाव में आम ताकू टेकअप करूँ एवं से काम गुड़िक से उत्तरदायित्वबद्धता एवं नुआ टेक्नोलोजी रे करिबा एवं ताहार ता द्वारा धीरे धीरे ट्रांसपेरेंसी एवं स्वच्छता आसवा द्वारा ये काम गुड़िक यथा समय सारिबा इन टाइम रे ए कथा को धीरे धीरे आम जो करूँ
आज निश्चित भाव में आम सरकार आसला फोकस करवा एवं सारा भारत वर्ष जेहेतु यह एभली एक नूतन भाव में यहाँ अणा जा आशा करी जे निश्चित भाव में आज आम पुणी जिते इम्प्लीमेंट करने आम जीवु बीवीजी रामजी यहाँ आम राज्य स्तर में किभली भाव में आम इम्प्लीमेंटेशन काम रखू तारी तर्जमा आम करुचु एवं आगामी दिन में सफल किभली भाव में यह कार्यकारी कर प्रकृत में गरीब लोक प्रकृत में श्रमिक लोक सी केमिति ठकई पड़ब ना मिछ मोस्टल रूल आधार में काम को संपूर्ण करा काम अधा रहा गोटे रास्ता बारंबार काम करी अतीत रे गत सरकार मानक करा जाउथला गोटे रास्ता प्रति वर्ष गोटे बिल हवा मिछ मोस्टर रूल जोड़वा ये काम को संपूर्ण भाव में बंद होगापाई ये जो व्यवस्था करा जाइछि यह निश्चित भाव में आगामी दिन में ओडिशार आमर जो साधारण गरीब एवं श्रमिक मानकर पाई ये जो बीवीजी रामजी ये मिशन ये निश्चित भाव में सफल हम आपाई डबल इंजिन सरकार रे यह आम संपूर्ण भाव में सफल करने जो आज केंद्र तरफ ये दायित्व दिखाई सफल हम। धन्यवाद।